Alden, it's your update. Yung mga kasama ni Alden magbike dyan sa Vermosa, sa Cavite. Ang dami pa nga nila si Alden, no? Yung naka-pink at white. Yung naka-ganon. Dami nila, oh. Solid, oh. Nagbabike ni Alden. Oh, may photoshoot pa nga, oh. Si Alden, oh. Ay sila Alden sa likod. Uncle doon. Ready si Alden mag-cycling. Mga biker. Solid, oh. Lagi na sa inahan si Alden, eh. Ang gwapo na nagbabike. Alden Richards yan. Don't forget to subscribe, click the notification bell for more update. This is Twitch or the Action Vlog. Stay tuned for more videos. See ya.